बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है।
ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। तो आज के बाबा বলছেন যাতে সহজ নিরন্তর ইয়াদে থাকতে পারি, তার জন্যে কখনো বাবার লাডলা গণেশ হয়ে যাব, কখন টিচার আর স্টুডেন্ট, যেরকম কৃষ্ণ আর অর্জুনকে দেখানো হলো, তাই না? বা কখনো সতগুরু রূপে শক্তি নিচ্ছি, তার থেকে বরদান নিচ্ছি, তাই না? তো বাবা বলছেন যাতে নিরন্তর ইয়াদে থাকি, কোনো না কোনো বাপ टीचर गुरु সম্বন্ধে তাকে याद করতে থাক। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है, कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? बाबा बोलছেন বাচ্চাদেরকে সারা দুনিয়াকে কি জানাতে হবে, ভালো মতন জানাতে হবে। उत्तर, अब ढिंढोरा पिटवाओ, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता, कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है, स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए हथेली पर, वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। इसीलिए राजयोग सीखो, इसीलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है। इसीलिए देह का भान छोड़, इसीलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, इसीलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो। दैवी गुण धारण करो, दैवी गुण धारण करो, तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे, तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। बाबा बोलছেন सारा दुनिया के जानाओ যে নতুন যুগ স্বর্গ হাতে নিয়ে
স্বয়ং উপরওয়ালা, স্বয়ং ভগবান এসছে, তাই না? সে এসে বলছে যে এখন তোমাদের 84 জন্মের নাটক শেষ হতে চলেছে, তাই না? এবার অশরীরী হতে হবে, নিজেকে দেহবোধ, দেহের সব অহংকার, দেহের সব কিছু থেকে অশরীরী আত্মা মনে করে বাবার ইয়াদে নতুন যুগ স্বর্গে যাবার জন্য দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে, তাই না? এবার এটা সারা দুনিয়াকে জানাব। আর জানানোর প্ল্যাটফর্ম কি? সামনে তো দুর্গা পুজো আসছে, তাই না? তো সব জায়গায়, তাই না, কমসে কম 4টে গীতা পাঠশালা আছে, সেন্টার আছে, তো 4-5টে জায়গা তো প্রদর্শনী হওয়া উচিত, তাই না? আর এক জায়গায় না, নতুন নতুন জায়গা যেখানে সেবা হয়নি, তাই না, যাতে সব এনগেজ থাকে, তাই না? সবার জন্যে তো দুর্গা পুজো ঘোরার জায়গা, কিন্তু আমাদের জন্য তো, তাই না, আসল বাবা যেটা আজকে বললো না, ঢিন্ডোরা পিটতে হবে, সবাইকে জানাতে হবে, তো প্রদর্শনী হচ্ছে বেস্ট অপশন, তাই না? তো সবাইকে নিজেকে তৈরি করতে হবে, জায়গাও দেখতে হবে কোথায় প্রদর্শনী করব, তাই না? গীত कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है। सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं, लिबरेट करते हैं दुख से। तो सकाल सकाल कार कथा मने पड़लो? शिव बाबार कथा, ताई तो छुटे छुटे बाबार काछे एलाम, ताई ना? तो बाबा बोलছেন दुख हरता सुख करता है, यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की यह महिमा हो न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊँचे ते ऊँच एक ही है, তাই না? বাবা বলছেন পতিত থেকে পাবন বানাবে, সে না কোনো মানুষ বানাতে পারে না দেবতা, তাই না? সে কাজ হলো একমাত্র পরম পিতা, তাই না, উপরওয়ালার। परम पिता परमात्मा ऊंचा, उनका नाम भी है तो ऊंचा, उनका ठाव रहने का स्थान भी है ऊंचा, তাই না? ওই জন্যে তো বলে যে হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু শিখর এভারেস্ট, একদম কৈলাস পর্বতে শিব থাকে, তাই না? तो बाबा बोलছেন तुमको निश्चय है कि यह हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वो शिव बाप शिक्षक सतगुरु है। आज सतगुरुवार है, तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है, তাই না? লোকেরা গুরুবার দিন ভাবে লক্ষ্মী আসে, ভাগ্য আসে, তাই না, বরদান পাওয়া যায়। সবচেয়ে 7 দিনের মধ্যে গুরুবারকে ভাগ্যের ভালো দিন মানা হয়, ভালো কাজ সেদিন শুরু করা হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন বাচ্চাদের জন্য তো রোজ সতগুরুবার, কেননা সতগুরুর বরদান, তাই না, সবসময় বাচ্চার মাথার উপরে, তাই না? तो सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वो तुम्हारा बाप भी है, यह तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है,
जिसको कोई भी रूप में याद करो। তাই না? যখন অব্যক্ত বাণীগুলো শুনি রবিবার দিন, তখন মনে হয় না যে জ্ঞানের সাগর কোন অন্তর ভিতর থেকে পয়েন্টসগুলো নিয়ে আসে, তাই না? সে জ্ঞানের কথাগুলো যেটা জীবনে কোনো দিন ভাবতে পারি না, কত সূক্ষ্ম রহস্যগুলো কত সুন্দর সহজভাবে বাবা বুঝিয়ে দেয়, তাই না? আর কি মনে হয় কত কমজোরি আছে নিজের ভিতরে, এরকম ফিল হয় না? প্রত্যেক দিন রবিবার যতই ভাবছি যে ভালো পুরুষার্থ করছি, যেই রবিবারের মূল্য শুনবে কি মনে হচ্ছে, বাবা কতটা বাকি, আরও কতটা বাকি, তাই তো? তাহলে দেখো জ্ঞানের সাগরের ভাণ্ডার শেষই হয় না, তাই না? बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है, कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परम पिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं है। এখন আত্মাগুলোর পরমাত্মা পিতার খুব জরুরত আছে, কিন্তু আত্মা সে বিষয়ে চেতন নয়, তাই না? সে জানেই না, তাই না? যেরকম কি সুন্দর একটা বাংলাতে গান হয় না, যে চৈতন্য হোক, তাই না? তো চৈতন্য কিসের হবে? আত্মা কিভাবে চৈতন্য হবে, তাই না? কিভাবে আত্মার ভিতরে সুখ শান্তি আসবে? দুঃখের সংসারে কি করে সুখের স্বর্গরাজ্য আসবে, তাই না? तो गाते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सद्गति करे। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है, ज्ञान वो जो ज्ञान सागर से मिले, इसीलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वो है बेहद का बाप और सब हैं हद के बाप, তাই না? কেউ একটা আত্মার বাবা, কেউ দুটো আত্মার বাবা, তাই না? কিন্তু শিব বাবা হলো বেহদের পিতা, সব আত্মার বাবা। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है, তাই না? সব গুরুরাও নিশ্চয়ই সেই ভগবানকে ডাকে, তবে তো গুরু হয়েছে না। सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंचे ते ऊंच है, वो लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 बरस पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुख धाम था, पवित्रता सुख शांति सब थी, उसका नाम ही है स्वर्ग, हेबिन, তাই না? বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন আজকে থেকে 5000 বছরের আগে সুখের দুনিয়া ছিল, যেখানে পবিত্রতা ছিল, সুখ শান্তি ছিল, লক্ষ্মীনারায়ণের স্বর্গ দুনিয়া ছিল। हेबिन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे, हेबिन के एगेंस्ट हेल है, তাই না? লোকেরা তো ভাবে দেবী দেবতার গল্প তো আছে, কিন্তু দেবী দেবতা তো দুনিয়াতে নেই, তাই জন্যে ভাবে আকাশের উপরে কোথায় স্বর্গরাজ্য আছে, সেখানে দেবী দেবতা থাকে। বাবা বলছেন স্বর্গরাজ্য কোথায় ছিল? এখানেই ছিল। আর এখন হয়ে গেছে উল্টোটা, হেবিনের বিপরীতে হেল, নরক হয়ে গেছে। यह बुद्धि में रखना है, एक बेहद के बाप को याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को यह महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार है। जब शरीर से अलग है,
बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर পাট বাজাতে हो। বাবা নিজের আত্মিক স্বরূপের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে হে আত্মা সন্তান, তুমি অনেকগুলো দেহ ধারণ করে নিজের অভিনয়ে করে থাকো। तुम कितने जन्म পাট বাজাতে हो यह भी जानते हो। তাই না, বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন না যে আগের জন্মে আর কোথাও ছিলে, তার আগের জন্মে আর কোথাও ছিলে, আর কি কি সব করছিলে, তাই না। তখনও মাতা পিতা বন্ধু সখা নাতি পোতা ছেলে মেয়ে ছিল, তাই না। এখন তো কারোর কথা মনে নেই, কে কোন দিকে গেল কোনো ঠিকানা নেই, তাই না। তো বাবা বলছেন এটাই আত্মার কাজ। একটা ফ্যামিলিতে যাবে, একটা ঘরবাড়ির ঠিকানাতে যাবে, সেখানে 70-80 বছর 100 বছর কাটালো, আবার একটা জায়গায় যাবে, তাই না। যার যেরকম হিসাব কিতাব, যে যত টাইম থাকলো, তাই না। বাবা বলছেন তুমি এবার কিন্তু সব জন্মগুলো काटिए नहीं। तो बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पाट बजाते हो। तुम कितने जन्म पाट बजाते हो यह भी जानते हो। তাই না, বাবা সত্য তেতা দাপর কলি সব যুগে কত কত জন্ম নিয়েছে, কিভাবে রোল প্লে করেছে, তাই না, সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন না। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म बतन में भी चोला है। তাই না, সাকার দুনিয়াতে হাড় মাংসের দেহ আছে, সূক্ষ্ম শরীর আছে, আত্মা আছে, তিনটে আছে। যখন দেহ রাখবে কেউ, সূক্ষ্ম বতনে যাবে, সেখানেও চোলা আছে, মানে বস্ত্র আছে। কিসের বস্ত্র আছে? আলোর শরীর আছে, তাই না। তারপরে যখন পরম ধামে যাবে তখন निराकार आत्मा যাবে। तो शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार, बच्चों को समझाया है। कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप है, तो तुम्हारे बाप को भी 2 बाप है। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक है, यह बेहद का बाप तो एक ही है। তাই না, বাবা বলছেন সব জন্মে পিতা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, লৌকিক পিতা, দেহের পিতা, কিন্তু আত্মার পিতা পার্মানেন্ট, সে কোনো দিন চেঞ্জ হবে না। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। तो सारा दिन या तो बाবার কোলের গণেশ হয়ে যাও, তাই না। তো বাবা মনে থাকবে আমি বাবার লাডলা শিকিলোধা বাচ্চা, তাই না। বাবা রোজ আমাকে মিঠে বচ্ছে বলে, তাই না। না হলে টিচার রূপে মনে করো কত শিক্ষা দেয় বাবা, তাই না। হোমওয়ার্ক শেষই করতে পারবো না। না হলে গুরু রূপে ইয়াদ করো, বাবার থেকে যত রকম বরদান, যত রকম শক্তি চাও নিয়ে নাও বাবার থেকে। তো বাবা বলছেন সারা দিন নিজেকে ব্যস্ত করা যেতে পারে। শরীর তো ব্যস্ত থাকেই, কিন্তু মনকেও পুরুষার্থে ব্যস্ত করা যায়। बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी। मुक्ति धाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचावे, परंतु वो पहुँचा नहीं सकते। আগে ট্রেডিশন ছিল না, রাজা মহারাজাগুলো পর্যন্ত বানপ্রস্থ হলো তো গুরুর শরণে গেল যে এবার আমাকে মুক্তির পথ দেখাও, তাই না। झाड़ को तो बढ़ना ही है, मुख्य पाठ है भारत का। उनमें जो भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
तो हिसाब करना चाहिए ना, बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पाट बजाने आते हैं। तार माने আমরাই সেই অনেক আগে থেকে শিব বাবার থেকে বিছড়া হুয়া আত্মা, তাই না? সত্যযুগের শুরুয়াতে আমরা পরমধাম থেকে বাবার থেকে নিচে চলে এসেছি, তারপর থেকে নিচেই আছি। তো বাবা বলছেন অনেক দিন ধরে আমরা সেই পিতার ভালোবাসার থেকে আলাদা আছি। बरोबर 84 जन्म उनके हैं, 84 का चक्र कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना, 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, তাই না? যখন অশুদ্ধ আত্মাগুলো কারো শরীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে, তো পরম পিতা কেন ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করবে না, তাই না? तो परम पिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार न आऊँ तो राजयोग कैसे सिखलाऊँ। উপরে বসে বসে তো আমি কাউকে শিক্ষা দিতে পারবো না, দৈবী গুণ ধারণ করাতে পারবো না, সত্যযুগ স্বর্গ রচনা করতে পারবো না। আমাকে নিচে কর্মক্ষেত্রে আসতেই হবে। শিব বাবা বলছেন मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना, बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, তাই না? ভগবানকেই বলি সৃষ্টি রচনেওয়ালা, হেভেনলি গড ফাদার। তো সৃষ্টি কে রচনা করবে? ভগবানকেই নামতে হবে, কোনো মানুষ তো করতে পারবে না। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना, फिर कुमारी का नाम बदल जाते हैं, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे यह माता पिता है। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, তাই না? কুমার কুমারী, কুমার কু মানে খারাপ, তো যে খারাপের উপরে বিজয়ী হয়ে রয়েছে তারা হলো কুমার কুমারী, পবিত্র আত্মা, তাই না? কেননা পবিত্রতা হলো সুখ শান্তির জননী। যে দিন থেকে পবিত্রতা নষ্ট হলো সেদিন থেকে দুঃখ শান্তি শুরু হলো। তো বাবা বলছেন তো যেই বিয়ে করলো এবার তাকে তো আর কুমার কুমারী বলবে না, তারপরে সন্তান হলো তো মাতা পিতা বলবে, তাই না? तो वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं। आत्माओं को आकर अपना पाठ बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, तो वो तो कह देते জ্যোতি জ্যোত সমায়া, তাই না? সব ধর্মের আত্মারা জানে যে ওদের ধর্মপিতা মোক্ষতে চলে গেছে, তাই না? সেই জ্যোতির জগতে গিয়ে লীন হয়ে গেছে। তো क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন কোনো আত্মার অস্তিত্ব
লোপ হয়ে যায় না। আবার সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে আবারও পাট বাজাতে আসতে হবে, তাই না? যে যখন নেমেছে, কেউ সত্যযুগে, কেউ তেতা, কেউ দাপর, কেউ কলি, আবার সৃষ্টিচক্রে আরও তাকে নামতেই হবে। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना, बताओ फिर कब आएंगे, तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे यह तो 5000 बरस का चक्र है। गुरु नानक को 500 बरस हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापना करेंगे। बाबा बोलছেন गुरु नानक 500 বছর আগে এসেছিল। বাবা বলছেন আবার যখন সৃষ্টি নাটকের 4500 বছর কমপ্লিট হবে, আবার গুরু নানক আসবে, তাই না? हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापना करेंगे, তাই না? এক দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপনা করার জন্যে স্বয়ং ভগবানকে নেমে আসতে হয়, বাদ বাকি তো অন্য ধর্মপিতারা আসতেই থাকে। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना, भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा, তাই না? শিব বাবা বলছেন, কেউ কেউ বাচ্চা বলছে এত জ্ঞান তো মুশকিল আছে, এবার নিতে পারছি না। তো শিব বাবা বলছেন এইটুকু তো বুঝেছ না যে ভক্তের ভগবান আছে, আর সে এসেছে ভক্তকে ভক্তির ফল দিতে। যত পুজো আর্চা করেছিলে, ব্রত উপোস করেছিলে, সাধনা করেছিলে, তাই না, তার ফল দিতে ভগবান এসছে, এইটুকু বুঝে যাও। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, परमात्मा तो किसी को कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा। कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म बतन में है मूवी, वो भी जैसे वहाँ की एक भाषा है, তাই না? বাবা বলছেন সূক্ষ্ম বতনেও কর্তব্য তো করতে হয়, সেখানেও ভাষা আছে। কোন ভাষা? সংকল্পের ভাষা, তাই না? সেখানে মুখ কথা বলে না, সেখানে মনের সংকল্প টাচিং হয়, তাই না? সেখানে মৌন ভাষা। তো বাবা বলছেন समझ कर ডাইরেকশন লে আতে হ্যাঁ। যেরকম সিরিয়ালগুলোতে দেখানো হয় না যে দেবী দেবতারা মনে মনে কথা বলে, তাই না? মনে মনে বলে দিল আর অমুকের কাছে পৌঁছে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন সূক্ষ্মবতনে হচ্ছে মৌন ভাষা, তাই না? সেখানে শুধু সংকল্পের ভাষা, সংকল্প করলাম আর সংকল্প সামনে পৌঁছে গেল, তাই না? यह भी वंडरफुल बात है ना, मूवी टॉकी और साइलेंस 3 है। তো এটা হলো টকি ওয়ার্ল্ড, এখানে শব্দ আছে, ধ্বনি আছে। তারপরে হলো মুভি ওয়ার্ল্ড, তাই না? সূক্ষ্মবতন, সেখানে আওয়াজ নেই কিন্তু কর্ম তো আছে। তারপরে হচ্ছে সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড, সেখানে আত্মার মুখও সাইলেন্স, মনও সাইলেন্স, সেখানে মনও কথা বলবে না। সূক্ষ্মবতনে যেরকম মনের কথা ভাষা, সেখানে মনেরও কথা ভাষা নেই। मूवी टॉकी और साइलेंस 3 हैं। पहले मूवी के बायोस्कोप भी थे, फिर उनसे किसी को मज़ा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म बतन में श्री ब्रह्मा विष्णु शंकर है, समझाया जाता है। ऊंचे ते ऊंचे है परमपिता परमात्मा, जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं।
हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु हैं सब भक्त। তাই না? কেউ গুরু আছে, লৌকিক গুরু, কেউ ঋষি আছে, কেউ সাধক আছে, কেউ মহাত্মা আছে। বাবা বলছেন কিন্তু সবকটাই ভক্ত আত্মা আছে, সবাই ভগবানকেই দুঃখ পড়লে ডাকে। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं, कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो। তাই না? যেটা আমাদের মনের ভিতরে চলে, কৌরবগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ, এগুলো কোথাও বাইরে না, আমার ভিতরে আছে। আমার ভিতরেই আত্মা অর্জুন যে জ্ঞান অর্জন করছে, আর তারই যুদ্ধ হচ্ছে এদের সঙ্গে, তাই না? তো বাবা বলছেন, বলে না 101 কৌরব ভাই। এই জন্যে বিষ্ণুর মাথার উপরে কটা ফণা থাকে নাগের? 101 ফণা থাকে, তাই না? যেই বিজয়ী হলে 101 অবগুণের উপরে, তো সচ্চা সচ্চা বৈষ্ণব হতে পারবে, विष्णु कुलेर होते पारबे। तो विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस। देखो बाबा केमन राजनीति शेखाय। तुमी शुधु बसे बसे गुण धारण करो, राजयोग करो, निजेर विकर्म निजे विनाश करो, और बाबा तुम्हें राज्य पद दिए देवे, ताई ना? कोई भी यह नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है, वो है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। तो एखाने जेई आत्मा बाच्चागुलो विकारगुलोर उपरे विजयी हय, विष्णुकुले ट्रांसफार होबे सत्ययुगे, तो सेखाने कोनो रोग शोक दुख अशांति तादेर जीवने आसबे ना। मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए, ताई ना? कैलाश पर्वतेर उपरे नय, किन्तु এই মৃত্যু লোকে শিব বাবা এসে পার্বতীগুলোকে, পার্বতন में रहने वाली आत्मा পার্বতীগুলোকে বাবা অমর কথা শোনাচ্ছেন অমর লোকে নিয়ে যাবার জন্য। बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोक को, तीनों कालों को जानने वाले। यह भगवान की महिमा है। शिव बाबा बोलছেন আমি 3 লোকের কথা, 3 কালের কথা, সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের কথা, আমি যত কিছু জ্ঞান জানি, আমি সব কিছু বাচ্চাদেরকে শোনাই। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। तो কেন জ্ঞান শোনায় বাবা? যেই বাচ্চাদেরকে জানাবে যে আমরাই সত্যযুগে ছিলাম, তো আমার ভিতরের শক্তি জাগবে, তাই না? মন্দিরে গেলে ঘন্টি বাজায় না, বলে না মা জাগো, তার মানে দেবী দেবতা শুয়ে থাকে, বড় বড় ঘন্টা বাঁধা থাকে সব মন্দিরগুলোতে, তাই না? তো বাবা বলছেন অ্যাকচুয়ালি মন্দিরে শুইনি, কোথায় শুয়ে আছে দেবী দেবতা? আমারই ভিতরে, তাই না? সেখানেই আসল ঘন্টা বাজাতে হবে, সেখানেই জাগ্রত করতে হবে। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप
चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं, मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए, তাই না? ভগবান যদি সুখ শান্তি আনন্দ প্রেমের সাগর, তো ভগবানের সন্তানও কেমন হওয়া উচিত? সুখ শান্তি আনন্দ প্রেমের স্বরূপ হওয়া উচিত, তাই না? ভগবানের সন্তান যখন, তার গুণ তো আসা উচিত। तुम मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। শিব বাবা বলছেন, এখন আমি তোমাকে সেই সুখদাতা স্বরূপ, সেই শান্তিদাতা স্বরূপ, সেই আনন্দ স্বরূপ, সেই পবিত্র স্বরূপ এখন আমি তোমাকে তৈরি করছি। তুমি किस जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे? मैं एवर पावन हूँ। तुमको तो पाठ बजाना है, इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है, তাই না? 84 জন্ম সিঁড়ি নিচে নেমে নেমে এলাম। আর বাবা বলছেন এবার শিব বাবার হাত ধরে এবার 84 জন্মের সিঁড়ি একই জন্মে পার করতে হবে, তাই না? তো যেই সিঁড়িগুলো পার করব সেই জন্মের যা হিসাব কিতাব বাকি সেগুলো মিটিয়ে মিটিয়ে যেতে হবে, তাই না? তো সেইগুলো সামনা করবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, तो फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी, चढ़कर फिर। তো বাবা বলছেন চড়াতে চড়াতে বাবা সত্যযুগে বসিয়ে দেবে, তারপরে আবার ওই একটা খেলা আছে না বাদরের, শট করে উপরে চলে গেল, দিয়ে তারপরে ঘুরে ঘুরে নিচে নামলো, তাই না? तो उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पति दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो, तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं, তাই না? শিব বাবা বলছেন যে সব কিছুতে, শক্তিতে বলো, ধন ইনকাম করাতে বলো, পুরুষই তো আগে, কিন্তু পুজো হয় শক্তির দেবী শিব শক্তি দুর্গা, তাই না? লক্ষ্মী দেবী ধনের দেবী, তাই না? কারণ কি? কেননা ভগবানকে সেই লক্ষ্মী মদত করেছিল, ভগবানের শক্তি নিয়ে সে দুর্গা নিজের দুর্গুণের উপরে বিজয়ী হয়েছে। তাই জন্যে বাবা বলে, ভারতে বলে বন্দে মাতরম, তাই না? আর কোনো দেশে বলে না। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है, पवित्र रहते हो। वो सब हैं डबल हिंसक, एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं, और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं, তাই না? সারা দুনিয়াতে দেখো লড়াই ঝগড়া অশান্তি, তাই না? অত্যাচার, কত কিছু। বাবা বলছেন এখন তো দুঃখের পাহাড় আসার আছে। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এই সংস্কার তৈরি করতে হবে যে আমার মুখ থেকে যেন কোথায় গ্লানি না কারোর জন্যে বেরোক, তাই না? যদি আমি কারোর নিন্দা করব
তো আমার কর্মফল তৈরি হয়ে যাবে, উইথ ইন্টারেস্ট আমারও নিন্দা হবে, তাই না? ওই জন্যে কখনো কারো যে যতই খারাপ করুক না কেন আমার সঙ্গে, কিন্তু নিন্দা কারো আমি করতে পারবো না, তাই না? করলেই কি হবে? নিন্দা শুনতেও হবে, তার জন্যেও রেডি থাকতে হবে। আর শুধু আমি নিন্দে করে পার লাগিয়ে দেব তা তো হবে না, তাই না? কর্মফল তো তৈরি হয়ে গেল না। तो सबकी ग्लानि करते रहते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है, सबको गिरना ही है, তাই না? নারদকে বলা হয় মহর্ষি, দেবর্ষি, কিন্তু সে লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারল না। কেননা যে মহারিষি, যে সবসময় নারায়ণ নারায়ণ সাধনা করল, কিন্তু একটাই অবগুণ, তাই না? নিন্দে করার অবগুণ, তাই না? সেটাই তার পতনের জড় হয়ে গেল, তাই না? তো সবকো গিরনা হি হ্যায়, অভি তুমহারি হ্যায় চড়তি কলা। এই জন্যে বাবা বলে না, মুখ থেকে কম বলো, ধীরে বলো, মিঠা বলো, সোচ সমঝ কর বলো, তাই না? স্থান কাল পাত্র বুঝে দেখে শুনে কথা বলো, যাতে মুখের দ্বারা প্রচুর গ্লানি করেছি, আত্মার গতি নিচে নেমেছে, আবার মুখের দ্বারা ভালো কথা বলবো, আবার আত্মার গতি উপরে উঠবে, তাই না? तो तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखलाने वाला वो भगवान आया हुआ है, তাই না? গীতার মধ্যেও লেখা আছে যে হে অর্জুন, যে সবাইকে আমার কথা বলে সে হচ্ছে আমার পরম প্রিয়, তাই না? তো সবচেয়ে ভালো মুখের জন্যে পুণ্য কাজ হলো ভগবানের পরিচয় দেওয়া, তাই না? ভগবানের মেসেজ দেওয়া যে স্বর্গরাজ্য আসছে, তুমি রাজযোগ শেখো আর নিজেকে সুন্দর তৈরি করো, এই মেসেজ দিতে হবে। আর কখন? এখন তো পুজো আসছে না, তো ভালো, এখন দুর্গা পুজো, কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, পরপর কত পুজো, কত সেবার অফার পাবো, তাই না? তো বাবা বলছেন অনেক পুণ্য খাতা জমা করার অফার আসছে। तो वो हथेली पर बहिष्ठ ले आया है, श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वो दैवी गुणों वाला मनुष्य है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलियुगी मनुष्यों में है, তাই না? সবাইকে সুখ দেনে वाला গুণ হলো দৈবী গুণ, আর সবাইকে দুঃখ দেনে वाला অবগুণ হলো আসুরি গুণ, তাই না? दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य बनते हैं, तो बाप बेट समझाते हैं तुम बाप को क्यों भूलते हो। তো বাবা বলছেন যাচাই করো আমার সংস্কারগুলো কেমন আছে, আমি সবাইকে সুখ দেনে वाला গুণ ধারণ করেছি নাকি অন্যকে দুঃখ দেনে वाला অবগুণ ধারণ করেছি, আমি কোন কোয়ালিটিতে যাচ্ছি, দেবতার দিকে যাচ্ছি না অসুরের দিকে যাচ্ছি, তাই না? সঙ্গম যুগে তো দুদিকে টানাটানি না, একদিকে কলিযুগী আসুরি বৃত্তিও টানে, একদিকে শতযুগের दैवी अवस्थाओं टाने। तो बाप बेट समझाते हैं तुम बाप को क्यों भूलते हो, घड़ी घड़ी मुझे याद करो, তাই না? যেহেতু মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, তো নজর কোথায় থাকবে? বাবার দিকে, তাই না? যেরকম পাণ্ডবের দেখানো হয়েছে না, যে সারাক্ষণ পাণ্ডবরা কৃষ্ণের দিকে তাকাতো, কৃষ্ণের ইশারা ক্যাচ করত, তাই জন্যে তারা বিজয়ী হলো, তাই না? তো এখনও আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান এসছে সেই পথপ্রদর্শক রূপে, তো আমার নজর যেন সারাক্ষণ বাবার দিকে থাকে, তবে তো আমি যুদ্ধে বিজয়ী হব।
तो घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। तो बाबा বলছেন নিজেকে কি মনে করো? আত্মা মনে করো, আর দেহ আর দেহের অভিমানগুলো ছাড়ো, তাই না? अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग, তাই না? বাবা তো বলেই যে আমার মিঠে মিঠে বাচ্চে, তাই না? তো বাবা আজকে মিঠে মিঠে শিকিলধে बच्चे অনেক দিন আগে থেকে बिछड़े हुए बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप समान त्रिकालदर्शी, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री, त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है, त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में, बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है, बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। বাবার মহিমা আছে না, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেমের সাগর, শক্তির সাগর, তো সেটাতে নিজেকে মাস্টার বানাতে হবে। মাস্টার সুখের সাগর, মাস্টার শান্তির সাগর, মাস্টার আনন্দের সাগর বানাতে হবে। दूसरा, डबल अहिंसक बनना है, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो, किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है, किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन, बाप का मददगार बन, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप का मददगार बन, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। বাবা বলছেন কোনো বিকারের বশ হয়ে হিংসা করতে হবে না, আর পাপের ভাগী হতে হবে না। অনেক হয়ে গেছে, 63 জন্ম ধরে হয়ে গেছে। এবার বাবার মদদগার হোক। বাবা পবিত্র দুনিয়া স্বর্গরাজ্য স্থাপনা করতে এসেছে, তো ভগবানের মদদগার বাচ্চা হোক। বরদান, ज्वाला रूप की याद द्वारा, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर, स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव, ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है,
तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हो। फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को, जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर, सांचे में ढालकर आग में डालते हैं, आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, तो ईंट बन जाती। ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता। इसीलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। इसीलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। तो बाबा बोलছেন ज्वाला रूपेर द्वारा নিজেকে পরিবর্তন করে ফরিস্তা সো দেবতা হতে হবে, তাই না? বাবা কত সুন্দর এক্সাম্পল দিল। মাটির প্রতিমা বানানো হয় বা মাটির ইট বানানো হয়, তাকে আগুনে দেওয়া হয় তো সে পাকাপোক্ত হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন ওই রকম বাবার ইয়াদের পবিত্র কিরণে আত্মা কি হয়ে যাবে, তার কোয়ালিটি পাল্টে যাবে, গুণ পরিবর্তন হয়ে যাবে আর সে সুন্দর প্রতিমা হয়ে যাবে, তাই না? তো সারা দিন বাবার লাইট মাইটে থাকতে হবে। আজকে তো বাবা মুরলির শুরুয়াতই করলো বাপ বা টিচার বা গুরু রূপে। সারা দিন যেন আমি সহজ নিরন্তর ইয়াদে থাকতে পারি। তো লাইট মাইট পড়তে থাকবে আত্মার উপরে আর আত্মার ভিতরে দৈবী গুণ ধারণ হতে থাকবে, আত্মার গুণ আসুরি গুণ পাল্টাতে থাকবে আর আত্মা ফরিস্তা সো দেবতা হয়ে যাবে, তাই না? স্লোগান, शक्तिशाली आत्मा वो है, शक्तिशाली आत्मा वो है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप, जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले, और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। तो बाबा आज के शक्तिशाली आत्मा, কোন আত্মা বাচ্চাকে বলছে? যার মধ্যে অষ্টশক্তি থাকবে,
দরকার পড়লো শীতলা, দরকার পড়লো সন্তোষী, আর দরকার পড়লো তো জ্বালা দেবী, কালী দেবীও হয়ে গেল, তাই না? যদি কেউ আমাকে অন্যায় পথে নিয়ে যায়, তার উদ্দেশ্য সৎ না, তো সেখানে আমাকে কালী রূপও ধারণ করতে হবে, তাই না? যদি কেউ সৎ পথে নিয়ে যায়, সৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়, তো ঠিক আছে, শীতলা সন্তোষী, তাই না? কিন্তু ভুল পথে যদি নিয়ে যায়, বাবা তো বুদ্ধি দিয়েছে না, দিব্য বুদ্ধি, যাচাই তো করতেই পারি, পরক শক্তিও আছে অষ্টশক্তির মধ্যে, তাই না? তো শক্তিশালী আত্মা সেই যে অষ্টশক্তি ইউজ করে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? অশরীরী আত্মা স্বরূপে থাকতে হবে, তবে তো বাবার লাইট মাইট পড়বে, তবে তো আগুনের কাজ করবে, তবে তো দিব্য গুণ আসবে, তাই না? আর বল, সবাইকে ঢিঁড়োরা পিটতে হবে, তাই না? দুর্গা পুজো, কালী পুজো ভালো করে সেবা করতে হবে, তাই না? পুণ্য খাতা জমা করতে হবে। বাবা বললো না, বাণীর দ্বারা অনেক পাপ কাজ করেছে, এবার বাবার জ্ঞানের ঢিঁড়োরা পিটে ভালো পুণ্য কাজ করব, তাই না? কি শুনতে পাচ্ছি না। বাপ না হলে টিচার, না হলে সতগুরু, যে কোনো রূপে বাবাকে ইয়াদ করতে হবে, তাই না? কিন্তু ইয়াদ করতেই হবে সারাদিন, তাই না? না হলে আগুনের কাজ হবে কি করে, জ্বালা জ্বলবে কি করে আগুন, তাই না? তবে তো আত্মা ম্যাচিওর হবে, তার মধ্যে পাকাপুক্ত হবে,